चेक करिए, ये कौन डॉग है। एक दफ़ा फिर से कॉड गुलटेर मिक्स है। अच्छा, लप्पा गुलटेर है। शिकार ये कौन सा बुली है बखरवाल, इसमें गुजारा हो जाएगा। ये क्या बुली गुलटेर है, बच्चे फॉर सेल है, जिस भाई को चाहिए। क्या डिमांड कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ एनिमल स्पोर्ट में। चेक कर सकते हैं जी, एक दफ़ा फिर से है कोहाट मंडी। आज 6 तारीख अक्टूबर का महीना है, 2024 साल है। जिस भाई को चाहिए, पीछे जितने भी बैकग्राउंड में डॉग्स नज़र आ रहे हैं, हर किस्म के डॉग्स हैं। कोशिश करें कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो में होती है। और दूसरी, ये एनिमल स्पोर्ट का जो इंस्टाग्राम की आईडी आप लोग को स्क्रीन पे नज़र आया होगी, आप लोग मुझे इस पर कॉल कर सकते हैं। मैं 24/7 आप लोग के लिए अवेलेबल हूँगा। आप लोग जो भी इन्फॉर्मेशन कोहाट मंडी के बारे में आप लोग को चाहिए, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दूंगा। तो स्टे विद अस, इंशाल्लाह आप लोग को ज़बरदस्त डॉग दिखाते हैं। आइए पहले स्टार्ट करते हैं रशियन। एक दफ़ा फिर से कोहाट मंडी आए, स्पेशल आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। चेक करें जी, रशियन में बिल्कुल 0 से रखवाली वगैरह कर सकते हैं। रखवाली से अच्छा, भाई कह रहे हैं रखवाली, बिल्कुल रखवाली के लिए बड़ा फिट है। क्या उम्र क्या होगी इसकी? तकरीबन 1.5 साल का बता रहा है। बाकी आप लोग चेक करें जी, रखवाली की बड़ा परफेक्ट है। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? 40,000 इसकी डिमांड कर रहे हैं। नंबर है 0334 82 52 562। ये इसका नंबर है। कार्गो का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान हो सकते हैं नंबर तो ये होगा। अच्छा जी, ये एक और पॉइंटर है। शिकार वगैरह कर सकता है? अच्छा, शिकार वगैरह कर सकता है बटेर का और लोगों ने पत्थर का। उम्र क्या होगी इसकी? उम्र क्या है? 7-8 महीनों का है जी। 7-8 महीनों का। आप लोग चेक करें जी, भाई कह रहे हैं शिकार भी कर सकता है। पीछे बैकग्राउंड पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे डॉग आए हुए, सबके अलग अलग रिव्यू भी है। इसकी क्या डिमांड कर रहे हो? पैसे चोर दिए? अच्छा, ये मादी है। बच्चे दिए इसने? बच्चे दिए थे? अच्छा, नहीं दिए बच्चे। अच्छा, बच्चे नहीं दिए। बाकी आप लोग चेक करें जी, मादी है। उम्र क्या होगी इसकी? 7-8 महीनों की बता रहा है। बाकी आप लोग चेक करें। डिमांड पैसे चोर दी 25,000 इसकी डिमांड है। नंबर नोट कर लो। नंबर है 0341 6199 410। ये भाई का नंबर है। इस नंबर पे इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, चेक करें। बुली लेकर आए। बुली है ना? बुली गुलटेर मिक्स है। अच्छा, 50 दिन के, बड़े हाइट, बड़े माउथ वाले। आप लोग चेक करें, बड़े हेल्थी है, ज़बरदस्त है। आप लोग चेक कर सकते हैं जी। डिमांड बताएंगे, नंबर भी शेयर करेंगे। कोशिश करें कि वीडियो को स्किप ना करें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को वीडियो में मिल सके। ये उम्र क्या होगी इसकी? 50 दिन के जोड़ा है? डिमांड है। अच्छा, नर मादी है, जोड़ा है। डिमांड आप लोग को बताएंगे। 50,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं। बहुत मुनासिब है, इसमें गुजारा हो सकता है। जिस भाई को चाहिए इनके साथ रब्ता करें। नंबर बताएं। नंबर है 0335 99 83 114। ये भाई का नंबर है। इस नंबर पे इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो और ये ज़बरदस्त चीज़ आप लोग हासिल कर सकते हैं। अच्छा जनाब, चेक करें, ये को डॉग है बुली दी का ना? अच्छा, लप्पा गुलटेर में है, जोड़ा है? अच्छा, दोनों नर है। भाई कह रहे हैं दोनों नर है। जिस भाई को चाहिए इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। रब्ता नंबर भी शेयर करेंगे, पूरी डिटेल शेयर करेंगे। क्या डिमांड कर रहे हो इसकी? क्या दोनों की? इसकी क्या डिमांड है इसकी? 50,000। अच्छा, ये जो छोटा है इसकी 40,000 है और उसकी 50,000। ये अभी बड़े हाइट वाले हैं ना? तकरीबन 30-31 इंच तक इसकी हाइट जाएगी। उम्र क्या होगी अभी इसकी? अच्छा, इसका 4 महीने और इसकी 3 महीने। डिमांड बता दिया। नंबर भी नोट कर लो, जिस भाई को चाहिए इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। 0334 829 76 74 829 76 74। ये नंबर है। इस नंबर पे इनके साथ कांटेक्ट करें। अच्छा जी, चेक करें, ये एक और डॉग है कोहाट मंडी में फॉर सेल। अलग अलग कुमियो नस्ल दे बुली दा? अच्छा, गुलटेर दा। उम्र क्या है इसकी? 9 महीने। अच्छा, 9 महीनों का है। उम्र इसकी 9 महीने है। बड़े हाइट वाला, तकरीबन अभी 28 इंच इसकी हाइट होगी। अच्छा, 28 इंच इसकी हाइट होगी। बाकी आप लोग चेक करें, जो शौकीन होते हैं रखवाली वगैरह, शिकार के लिए बड़ा परफेक्ट है। शिकार, अच्छा, रखवाली शिकार कर सकते हैं। बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं जी। डिमांड बताएंगे, नंबर भी शेयर करेंगे। क्या डिमांड कर रहे हो इसकी?
80,000 اس کی ڈیمانڈ ہے, باقی اس میں گزارا ہو سکتا ہے. وہ کارگو کو کویش ہے نا, اچھا کارگو ہو سکتا ہے. نمبر نوٹ کر لو, جس بھائی کو چاہیے ان کے ساتھ رابطہ کریں. نمبر ہے 0345 013 52 61. یہ نمبر ہے, اس نمبر پہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. اچھا جی چیک کریں, یہ کوڈ ڈاگ ہے, کوارٹ منڈی میں فور سیل ہے. یہ کون سا بلی ہے اور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, پیسے سورہ جی؟ اچھا بہت مناسب ریٹ ہے, 45,000 بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور عمر بھی سو رہی, اچھا 15 مہینوں کا بھائی بتا رہا ہے. بڑے ہائٹ والے آپ لوگ چیک کریں جی. ڈیمانڈ بتائیں گے, نمبر 45,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں. نمبر شیئر کرتے ہیں آپ لوگ ساتھ, جس بھائی کو چاہیے. کارگو کا مسئلہ نہیں, کارگو پورے پاکستان ہو سکتے ہیں. نمبر ہے 0346 99 51, اچھا سوری 92 51 561. یہ بھائی کا نمبر ہے, اس نمبر پہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں. اچھا جی چیک کریں, یہ ایک اور ڈاگ ہے بکھروال, سیکیورٹی ٹائپ ڈاگ ہے. اچھا بھائی آپ کو پوری انفارمیشن دے گا, ذرا بتائیں ان کے کیا پرائز بھی بتائی, عمر بھی بتائی, ساری ڈیٹیل بتا دیں. یہ فارم ڈیری کی رکھوالی چوکیداری کے لیے, ٹھیک ہے, مال مویشی کی گھر کی رکھوالی کے لیے, ٹھیک ہے. پیور بکروالی ڈاگ ہے یہ. اچھا اور یہ اس کی عمر تقریباً 9 مہینے ہے. اچھا 9 مہینے کا پٹھا ہے. تو جس بھائی کو چاہیے تو ہمارے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ. اور یہ ویسے اس اسٹیج میں خوراک کو کیا دیتے ہو اس کو, خوراک گھر کی روٹی وغیرہ کھانا, مطلب کوئی خاص خوراک ان کا نہیں ہوتا ہے؟ خاص نہیں, یہ سیکورٹی ڈاگ ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا ہاں جی. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ ڈیمانڈ اس کی 60,000. 60,000 ڈیمانڈ ہے. باقی نمبر نوٹ کر لو, شرافت بھائی کے ساتھ پشاور ڈاگ سینٹر میں اویلیبل ہے. کیا نمبر ہے, ذرا نمبر بتاؤ. 0317 0472 815. یہ نمبر ہے, اس نمبر پہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ. اچھا جی چیک کریے, یہ کوڈ ڈاگ ہے کوارٹ منڈی میں فور سیل. عمر کیا ہوگی صادق بھائی اس کی؟ 14 مہینے. اچھا 14 مہینے کی, 14 مہینوں کی. باقی رکوالی شکار وغیرہ کے لیے بڑا پرفیکٹ ہوگا. سور کا اور جیکل کا شکار آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں. بڑا اگریسو ٹائپ ڈاگ ہے. ڈیمانڈ بتا دیا, سوری ڈیمانڈ بتائیں گے. کیا پیسے کیا مانگ رہے ہو صادق بھائی؟ 1,10,000 1,10,000 مانگ رہے ہیں. باقی اس میں گزارا تو ہو جائے گا نا؟ اچھا گزارا ہو جائے گا, فائنل نہیں ہے. یہ ڈیمانڈ ہے, آپ لوگ چیک کریں جی. آپ کو زوم کر کے بھی دکھاتے, اس کا جبڑا اور اس کی جو پاؤں ہے وہ چیک کر سکتے جی. باقی ڈیمانڈ بتا دیا. نمبر نوٹ کر لو, 0334 82 63 700 نا 0334 82 63 829 76 74. یہ صادق بھائی کا نمبر ہے, اس نمبر پہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا جناب چیک کریں, یہ کوڈ ڈاگ ہے. کون سی نسل کا ہے یہ؟ ایک کردش کنگال ہے. اچھا کردش کنگال ہے. اور عمر کیا ہے, عمر کیا ہے اس کی؟ یہ ہوگا 2 مہینے. اچھا 2 مہینوں کا ہے. آپ لوگ چیک کر لیجیے, 2 مہینوں کا ہے. کردش کنگال ہے, بڑا ایگریسو ہے, ایکٹیو ہے. رکوالی اور شکار کے لیے آپ لے سکتے ہیں. آپ لوگ چیک بھی کر سکتے ہیں ویڈیو میں, آپ لوگ چیک کریں جی. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی؟ ڈیمانڈ اس کا 40,000 بھائی. اچھا 40,000 اس کی ڈیمانڈ ہے. باقی اس میں گزارا ہو جائے گا, یہ فائنل نہیں ہے. جس بھائی کو چاہیے, قربان علی کے پاس ہے نا, ہاں جی بھائی. کوارٹ منڈی کے ساتھ ان کا گھر ہے, آپ لوگ یہاں سے لے سکتے ہیں. کوارٹ منڈی کے ساتھ قربان علی کے پاس اویلیبل ہے. نمبر نوٹ کر لو, 0310 1994 295. یہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے اور آپ اس پہ کال بھی کر سکتے ہیں جی. اچھا جناب چیک کریں, یہ کور ڈاگ ہے, السیشن ہے, السیشن ہے. کوٹ میں بچے ڈبل کوٹ. اچھا ڈبل کوٹ میں, اچھا جرمن ہے, ڈبل کوٹ کا کہہ رہا ہے بھائی. کیا ڈیمانڈ کر رہے اس کی, اس کی 25 کر رہے ہیں. اور عمر کیا ہے؟ تقریباً 8 مہینے ہے. اچھا 8 مہینوں کا بھائی کہہ رہا ہے. اور 25,000 اس کی ڈیمانڈ. کیا ڈیمانڈ بتایا؟ 25. اچھا 25,000, بہت مناسب ریٹ ہے. رابطہ کر سکتے ہیں. کارگو تو کر سکتے ہو نا, باقی دیکھ لگ رہا آل پاکستان کارگو اویلیبل ہے. جس بھائی کو چاہیے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ڈیمانڈ بتاؤ, سوری ڈیمانڈ بتا. نمبر کیا ہے؟ 0323 99 21171. یہ نمبر ہے, اس نمبر پہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ. اچھا جی چیک کرے, یہ ایک اور ڈاگ ہے, کوارٹ منڈی میں فور سیل ہے. جس بھائی کو چاہیے. کون سا لانگ کوٹ ہے جرمن میں؟ لانگ کوٹڈ ہے کہ اچھا ڈبل کوٹڈ ہے. آپ لوگ چیک کری جی, جو شوقین ہوتے ہیں. تھوڑا پاؤں اس کا زخمی ہوا ہے, باقی یہ کہہ رہا ہے لگوانے دس سے اوپر تھا. یہ چیک کرے جی, پاؤں اس کا فریکچر نہیں ہے. بھائی کہہ رہے ہیں تھوڑا زخم اس کو لگا ہے, مطلب لے آنے میں تھوڑا مسئلہ بنا ہے. باقی چیز اوکے ہے. جس بھائی کو چاہیے. عمر کیا ہوگی اس کی؟ اچھا 13 مہینوں کا بھائی بتا رہا ہے, 13 مہینوں کا ہے. باقی آپ لوگ چیک کریں جی. اچھا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی؟ پیسے عمر دی
ہاں اچھا بہت مناسب ریٹ ہے 40,000 بھائی بتا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ تھوڑا اور بھی پیار محبت ہو جائے اس میں. آپ لوگ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہو. اور کارگو کو کویش استویشی پشاور مشاور دا پشاور تک. اچھا بھائی کہہ رہے ہیں آپ لوگ کانٹیکٹ کریں باقی ان کے ساتھ بات کریں. اچھا بھائی کہہ رہے ہیں میں صرف سیل کرتا ہوں یہی ایک ڈاگ ہے میرے پاس. نمبر ہو خیر 0331 3830 331 یہ نمبر ہے. اس نمبر پہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے. اچھا جی چیک کریں یہ آپ لوگ چیک کریں جی کوٹ منڈی میں فور سیل ہے. کون سی نسل کے ذرا نسل بتائیں. عمر کیا ہے اس کی؟ اچھا 2 مہینے کے بلی گلٹیر ہے بچے. کون سی مادی کون سا نر ہے؟ اچھا اور جوڑا ملے گا ایک نہیں مل سکتا؟ اچھا بھائی کہہ رہے ہیں جوڑا ملے گا ایک نہیں مل سکتا. جس بھائی کو چاہیے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو اس کی؟ 70,000 روپے ڈیمانڈ ہے. یہ ڈیمانڈ ہے فائنل نہیں ہے. آپ لوگ کال کر کے ان پہ کم بھی کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اچھا اور کارگو کا مسئلہ نہیں. کارگو پوری پاکستان ہو سکتا ہے. جس بھائی کو چاہیے ان کے ساتھ رابطہ کرے. 0334 82 63 706 آزاد.